जय जगन्नाथ। आउ गोटे इंटरेस्टिंग अध्याय मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आजिर यही अध्याय आमे बुली जिबा कटक रे थिबा पांडव पोखरा। यही जगहटी ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर पाखापाखि 40 किलोमीटर हम एवं बांकी 15 किलोमीटर दूर में यही जगहटा अवस्थित। तो यही जगह एक्चुअली जगह बहुत सुंदर जगह है। आउ जदि देखिबा यही जगार रहस्य पुराण मत अनुसार महाभारतर पंचु पांडव मान सहित जोड़ी है। पांडव मान जो 12 वर्ष वनवास एवं गोटे वर्ष अज्ञातवास पशा खेल हारिबारु से मिलता। तो सही जो 12 वर्ष वनवास से कटई थिले तो यही पर्वत उपरे से किछि समय कटई थिले। तो से जगार से पर्वत उपरे से माने केमिति थिले को भली भाव गुंफा करके रही थिले। तो से जगार आसी आमे पहुँचीचे। तो से जगह को आज आमे एक्सप्लोर करबा। किछि समय पहाड़ उपरे चली चली आमे आसी पहुँचीथिलु पांडव पोखरार मुख्य गुंफा पाखरे। जो गुंफारे कि पांडव माने किछि दिन एइठारे ही कटई थिले। एई विशाल पहाड़ भितर हाथरे खोदेई करी निर्मित करथिले एई गुंफा गुड़िक। छोट छोट बखरा सदृश एठिरे पाखापाखि 5 ରୁ 6 गोटी अलग अलग गुंफा रही। एवं आमे माने साधारणतः घरे जेभली रैक गुड़िक रखि थांती छोट बड़ जिनिष गुड़िक रखिया लगी। तो सेही भली छोट छोट कोठरी गुड़िक मध्य एई पर्वत भितर खोदेई हे से माने करिसंती। और द्वितीय कथा होची आमे जेमिति जेकोसी घरे घर छोट होइताउ बा बड़ होइताउ घर को साजसज्जा करिथाउ। तो सेही भली प्रत्येक गुंफारे सेमानकर चित्रकलार नमूना एबे भी देखिबा को मिलुछि। जो जो गुंफा भितर से माने रहउथिले तो सेही गुंफा गुडी को से माने सेबेकार लिपि रे एवं सेबेकार चित्रकला रे परिपूर्ण करिसंती। सेगुडी को आज स्पष्ट मध्य देखा जाउछि बा जणा पडुछि। जेहेतु ये गुंफा गुड़िक बहुत दिन हो गलानी तो से लगी जो पत्थर खोदेई होती गुंफा से गुड़िक तो सुरक्षित अच्छे। किंतु तार साइड रे जो पत्थर निर्मित कांथ गुड़िक से कांथ गुड़िक भांगी जाइए। ता छड़ा संपूर्ण गुंफाटी एपर्यंत मध्य सुरक्षित रही। यही गुंफा गुड़िक देखापी उपरको आपण मानू सावधानतार सहित चढ़िया पड़ो। जदि गोड़ फोड़ खसी जाए तो पड़ जीवार संभावना रोचे। तो तेणुक आपण मैंने जदि के जाती बुलायापी तो धीरे सुस्थे जगह उपरको जीवे बुलायापी। एवं सांगे गोटे पानी बोतल आनी थे। तो ये पानी फाणी पीबार सुविधा नहीं। तो जदि खरारे केतବେଳେ आपन शोष लगे तो ऊपर आपन पाखे गोटे पानी बोतल थिबा निहाती दरकार। जेहेतु पहाड़ उपरକୁ चढ़ापी स्पेसिफिक किसी बाट नहीं तो आमको से पूर्व चला पथरे ही जावाक पड़ो। तो एमती किसी जगह अच्छी जोटि कि चढ़ा साधारण लोक पाखे कष्टसाध्य। तो से सेठिकार लोकाल बासिंदा माने छोट छोट गछ को काटी सीढ़ी गुड़िक कर जो जगह पहाड़ चढ़ापी असुविधा हे तो से माने एठी से सीढ़ी रखिंट। तो से सीढ़ी साहाय्य आप उपरको चढ़ी पारे। तो एठिकार लोकाल बासिंदा ठारू पचारि जहाँ बुझिली यही पांडव पोखरा को बाद देले आपन यही पहाड़र टॉप रे गोटे बहुत सुंदर प्लेस पाइबे जहाँ जोटा कि पूरा समतल जगह पहाड़ ऊपर पूरा समतल जगह। सेठू आपण तलर नजारा देखिपारे एवं सुंदर सुंदर फोटो उठे पारे। गोटे ब्यूटीफुल प्लेस अच्छी ऊपर। तो आम बर्तमान से जगह उपर को जाऊे से जगह बुलिकी आम देखा। तो चढ़ापी गोटे गोटे जगार बहुत क्रिटिकल जोटि कि चढ़ा कष्टसाध्य। जेहेतु सेमती किसी बाट नहीं तो से पहाड़ कड़े कंदी आमको कष्टे मष्टे चढ़ापी पड़ो। तो आसतु जीवा खाली आमे नुहे आमरी भाया बहुत सारा लोक आसी
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଗଲେଣି। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଡ଼ରେ ହିଁ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏତେ ବାଟ ଆସିଛେ ମାନେ ଆଉ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ସେଇ ସମତଳ ଜାଗା ଉପରେ, ଯେଉଁଠିରେ କି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସମତଳ ଜାଗାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉପରେ ବସିକି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ନଜର ଦେଉଥିବେ, କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବା କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ଯେମିତି ଏ ପର୍ବତ ନିକଟକୁ ନ ଆସୁ। ତ ସେସବୁ ଏଠି ବସି ସେମାନେ ନଜର ଦେଉଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି, ଖାଲି ଯେ ଆମେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛେ ସେୟା ନୁହଁ, ଏଠିକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆମରି ଭଳି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଜାଗାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଲାଗି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପୋଜରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯେ କି ନିଜ ସେଫ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ। ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଉପର ଲେବୁଲରୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଯିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମେ ଉଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ, ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲାଉଛେ ତଳକୁ। ତ ମୁଁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ରାକେଶ ଜେନା ଟ୍ରାଭେଲର। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼େ। ସବୁ ଜାଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଢେର ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁନର୍ବାର ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।